So labatirada sa daron usa ka planggana. So karon kay na naglaba pa man no. Karon akong ipatanaw sa inyo ang katong diri sa Abaga nabutangan na nago styrofoam tapos akong gibutangan og electrical tape nara ano ni siya para haom juga siya diri dili siya maglihok-lihok. Lagi hinay ang proseso nato kay daghan pa ko gipanghimo naglaba ko nang limpyo pa ko diri sa balay. Tapos nagpakaon pa ko sa akong alaga mga ring. Ako silang ipakaon ganiha. Nahuman na sila kaon. Wala lang nila nahurot ilang pagkaon. Araw, ayang na. Ito to, lihok-lihok. Hey!